आज आम घर अच्छा गजपति जिला कीर्तिसिंह ग्राम हरिहर धाम जहाँ कहुच्छी सेठीर पूजक कहवा बा से जड़े महान महाराज से सन्यास आज जगन्नाथ मंदिर श्रीजुक्त नीलाकृष्ण बाबा से अच्छे आज आउ केते दिन पर बाबा भगवान दर्शन करिया देखो भगवान 11 तारीख और देवस्नान ज्येष्ठ मास देवस्नान है से भगवान अवसर घर बर्तमान अच्छा आम जो भौतिक जगत आम जो ज्वर कहे मुंड बथा बोली कहूँ से भगवान नरलीला कर 14 दिन धरी ये अणसर घरे रही पांचन दिखाई विभिन्न औषध जिनस दि जाऊँगी से 14 दिन पर भगवान नवजौवन बसैकी ता भितर रथ तैयारी तैयार रहीपर भगवान ज्वर धीरे धीरे भल रथ यात्रा आरंभ हो। तो बाबा अबे आगु जो रथ यात्रा अच्छी रथ यात्रा केते प्रस्तुत होती लोके बा केते सुंदर हवा ए वर्ष? हाँ ए वर्ष बहुत सुंदर हम रथ यात्रा आग वर्ष अपेक्षा ए वर्ष सुंदर करने बहुत कमिटी एवं गाँव समस्त भाई माने सभापति सेक्रेटरी एवं विभिन्न कर्मकर्ता माने मेंबर माने समस्त प्रस्तुत होती रथ काम अधा प्राय सरला काम अक्षय तृतीय आमर शुभ दिगला एवं एवं आउ 2-3 दिन 2-4 दिन भितर रथ काम जोरजार आरंभ होकर सरिया को जाऊँगी खाली चोल कामटा अच्छे रथ काम बाबा हेले नीलाकृष्ण बाबा देखो आजिकार दुनिया रे बाबा सन्यास जीवन 2 प्रकार बोली कहते गोटे है गृहस्थी आ गोटे है सन्यास जी कि तो आपण केमती बाबा ए भितर आपण को केमती आसला? देखो ये गुरुंकर कृपा प्रथम पूज्य प्रधानी गमा गुरुजी जोड़ा कि सबर समाज कल्याण समितिर महान गुरु व सन्थ व्यक्तित्व बनाई से गुरुजी कही भगवान जदि आम सब समर्पित करवा ताले सबकि पाइबा मान सम्मान सबकि आम पाइपर भगवान को पाइपर जगन्नाथ को पाइबा तो ये जगन्नाथ कृपा और गुरु कृपा से दिन ठार भगवद गीतार ये पढ़ापी कही गुरुजी कहले सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहं तां सर्व पापे मोक्षमाश्रितः। भगवान श्री कहते जे मोपाई जे सबू धर्म छाड़ माने ये संसार जिते सब धर्म भाई बंधु कुटुंब धर्म आम जो बाहुचे सेटा हूँ लौकिक धर्म किंतु प्रकृत भगवान सेवा करवा प्रकृत धर्म गुरुजी कही तमें भगवान धर्म प्रचार जाओ एवं किसी धर्म प्रचार करने प्रथम ज्ञान दरकार से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मुक्त संघ भेट होता साधु सन्त मान साधु संघ द्वारा से सभा होता आमर गोडा अंचल गोडा ग्राम 10,000 सबर समाज भाई भाई मान उपस्थित थे एवं से साधु मान आसते से साधु संघ है एवं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मुक्त संघ जोटा कि इस्कन बोली कहुच्छी से सन्थ मान भेटला मत भगवद गीता देले विभिन्न धर्म शास्त्रीय जिनस देले एवं प्रसाद मत देले खिचड़ी प्रसाद से बहुत आकर्षण है एवं से कहले जे आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मुक्त संघ केवल भगवान ही प्रचार कर जाउछि गीता भागवत वेद वेदांत सब प्रचार कर जाउछि तो से बहुत इंटरेस्ट होती बहुत जेहेतु से लंडन रु भक्त मैंने आसते 2 जन ना अच्छी जगन्नाथ मिश्र जनक ना चित्तानंद मिश्र बोली आसते
ଏବଂ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇକି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦାସକାଠିଆ ଦେଖି ହରିନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ମୋର ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ଭାବିଲି। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ହେଇକି ମୁଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ବାବା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ରହିଲେଣି ଏଠି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘରୁ 1995ରୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ତା ଭିତରେ 10-15 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇଥିଲି ଦେଶ ବିଦେଶ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଲଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତିଆରି ସରିଲା ପରେ 2004ରେ ମୋତେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଲଟା କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବସେଇବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ କରି ସବୁ ଠିକ୍ କଲେ କମିଟି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଗଠନକୁ କିଛି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେମାନେ କହିଲେ, ଦେଖ ଏତେ ବଡ଼ ହଲ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଫଟୋ ରଖିଦିଅ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବସେଇବା ବୋଲି ସେମାନେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଯାଅ ତମେ ପୁରୀରେ ଆଦେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବତେଇବା କମିଟି ସବୁ ବସିଲେ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅ ବସିବା ବୋଲି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯାଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ଆଉ ରାଶି ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଠି 2006ରେ ସେଟା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। 2004ରେ 2006ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସରିଗଲା, ସିଂହାସନ କାମ ସରିଲା ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ବି ସରିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ପରେ 2007ରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷେ ରହିଲେ ଜଣକ ଆମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ଘରେ ରହିଗଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେମିତି ରହିଲେ। ଆଉ 2008ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସରିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ତିଥିରେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ 2008 ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ତିଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରଚରଣ ପୁରୋହିତ ଆରତି ପୁରୋହିତ ଭଦ୍ରପତି ବଳରାମ ବାହାତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଖଜୁରପଦାରୁ ଆମର ନବୀନ ପାଇକ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଝାଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗମାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୁରୁଧର ମଣ୍ଡଳ ଅରକ୍ଷିତ ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବର ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟାମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ତିଥିରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 2008ରୁ ଅବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ହେଲାଣି। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ରାଗ ସେବା ପୂଜା ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ନିଆର ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ତିତିସିଂ ରଥଯାତ୍ରା ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଏରିଆରେ। ଏ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଏକମାତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ତିତିସିଂରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଭୂମି ବାବା, ଯେଉଁଠିକି ହରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ହର ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବହୁତ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଏଇଟା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ତିତିସିଂ ଗ୍ରାମ, ହରିହର ଧାମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତ ଆସନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ, ଆଉ ହରିକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ହରକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
लंगलेश्वर अछंती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा अछंती शांति परिवेश आउ बाबा आउ सुन किसी नेबी नहीं एतिकिरे मु रखुछि ओ बाबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय हरिहर धाम की जय जगन्नाथ धाम की जय। बाबा गोटे गीत आहे नीला शैल पदे टिके बाबा आहे नीला शैल प्रबल मत बारण मार तळे निव न दुखर डरन आहे नीला शैल गजराज चिंता बहुत सुंदर जय बाबा। जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय हरिहर धाम की प्रीति सिंह हरिहर धाम की जय जय जगन्नाथ।